Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, on les exercices de page 102, manuel al-Moufid pour la première année de collège. Alors on va commencer. 8. Recueillir un gaz. Pour recueillir le gaz des seaux dans une eau minérale pétillante, on réalise l'expression ci-dessous. Donc on a l'expression 1, 2, 3, 4, 5 et 6. A. Associer à chaque numéro du schéma le nom qui convient. B. Quelle est la nature du gaz dessous? Quel réactif permet-il de mettre en évidence? Et 3. On réalise l'expression ci-dessous. On pèse une bouteille d'eau gazeuse. On trouve 58 grammes. On débouche la bouteille. On agité et on pèse de nouveau la bouteille, on trouve 57,60 grammes. Calculez la masse de dioxyde de carbone échappé de la bouteille. Donc on va commencer par A. On associe à chaque numéro du schéma le nom qui convient. Maintenant 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, بالنسبة ل 1, il s'appelle un poisson pétillant. يعني هنا poisson pétillant. وبالنسبة ل 2 عندنا tube à dégagement. وبالنسبة ل 3 عندنا gaz recueillir par déplacement dans l'eau. وبالنسبة le 4 c'est un gaz et le 5 contenant de l'eau. وبالنسبة le 6 c'est cristallisatoire. B. Quelle est la nature du gaz dessous? قالك شنو هي la nature ديال هذا الغاز اللي دessous لينا. Donc B, le gaz dessous c'est un gaz de dioxyde de carbone. Quel réactif permet-il de mettre en évidence? يعني on recueille le gaz par le déplacement d'eau. On recueille le gaz par le déplacement d'eau. Si on réalise l'expression ci-dessous, on épaisse une bouteille d'eau gazeuse, on trouve 58 grammes, on débouche la bouteille, on réagit, on pèse de nouveau la bouteille, on trouve 57,60 grammes. Calculez la masse de dioxyde de carbone échappé de la bouteille. يعني ديك la masse ديال الكربون اللي مشات لينا من la bouteille. Donc حنا au départ شحال لقينا la masse 1 كانت سي 58,00. Donc هذه la masse de bouteille de gaz. ولا ماس الثانيه سي سو لا ماس ديال الديبوش ديال لا بوتي، يعني ملي حلينا لا بوتي
Donc la masse 2 قيناها 57,60 غرام. وشنو بغى لا ماس ايشوبي، يعني لا ماس اللي خرجت لينا ديال ديوكسيد دو كربون. دونك لا ماس ايشوبي اش تساوينا لا ماس 1 يعني لا ماس اللي كانت عندنا الاول في لابوتي، ونقصوا منها لا ماس 2 يعني لا ماس اللي خرجت لينا باش نعرفوا شحال خرج لينا. الاول كانت عندنا 58 دوبل زيرو، نقصوا منها 57.60. دونك غادي تعطينا لا ماس سي 0,4 غرام. هذه هي لا ماس échauffée, c'est 0,4 grammes. 9 types de mélange. On dépose de 2 tubes à essai contenant de l'eau. On ajoute de l'un un peu de farine. Donc خدينا جوج ديال لي توب à essai دايرين فيهم الماء، وحده زدنا فيها الفارين والاخرى زدنا فيها لو سكر. on réagit les tubes يعني حركناهم مزيان puis on laisse reposer. وقالك خليناهم واحد شويه ديال الوقت. قالك quelle différence y a-t-il entre ces deux mélanges. هنا عندنا لو سكري وهنا عندنا لو بلس الفارين. هنا لو سكري كيبان لكم بلي بقى غير الماء، دونك لو سكر il dissout dans l'eau يعني داب لينا وسط الماء. باغ كونطخ لو فارين اش وقع لنا؟ وقع لنا ان شونجمون دو كولور ديال الماء، ولا عندنا بيض. قالك quelle est la différence entre les deux mélanges. نكتبوا la différence entre les deux mélanges c'est que la tube a essai qui contient de l'eau et de sucre, on voit que le sucre elle dissout dans l'eau. Par contre, l'eau plus le farine ne dissout pas. Alors pour l'eau plus sucre, on a un mélange homogène. Et pour l'eau plus farine, on a un mélange hétérogène. Donc, la différence entre les deux mélanges, c'est que la tube à essai qui contient de l'eau et du sucre, on voit que le sucre est dessous dans l'eau. Par contre, l'eau plus le farine ne dissout pas. Alors, pour l'eau plus sucre, on a un mélange homogène et pour l'eau plus farine, on a un mélange hétérogène. 10. Décrire et expliquer. On réalisait les mélanges suivants. On a un mélange l'oulani A plus vinaigre, mélange tani O plus huile et le mélange tel O plus zéro. Quelle est la nature de chaque mélange et justifier la réponse. Pour le mélange هذا كنشوف عندنا une seule phase, c'est-à-dire هذا mélange homogène. هنا عندنا deux phases. الفاز الأولانية هو الماء والفاز الثاني هو الزيت. دونك هذا ميلونج هيتروجين، وبالنسبه لهنا ميلونج هوموجين. علاش؟ حيت السيرو تخلط لينا مع الماء. دونك بور ميلونج 1
on a un mélange homogène, car l'eau plus le vinaigre se mélange entre les deux. Donc تميلونجاو مع بعضياتهم. بالنسبة للثانية on a un mélange hydrogène, car on a deux phases séparées. وبالنسبة للثالثة on a un mélange homogène. نقدروا نديرو justification ديال الاول. alors les amis هنا غادي نكونوا سالينا لي 3 exercices ديال page 102. j'espère انكم تكونوا فهمتوا مزيان. سينو كان عندكم شي اشكال ولا شي حاجه مفهوماش خليوها لي في لي كومونتير. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديالنا.